tahu kok semi di sini kayak itu ini buku kata itu yang mana deh baik bu yang apa aja kisah apa kata yang foto taruh foto ini ভাই একটু ঠান্ডা শুয়ে যাও কিন্তু ডিস্টার্ব দিন সবাই তো জায়গা দাও একটা ছবি নিয়ে জায়গা সেকেন্ড নি নি সবাই মত দে ফট করে দে ঠান্ডা নি দাদা সামসাম থাকলো এটা হেতো না এই ধরে সামনে ভাই একটু সামনে দিয়ে সামনে ফ্ল্যাগ মত কোন যাবে পেপে থাকে ওটা এটা সামনে ঢুকে দিয়েছে দরস্তান শুরু করে মুখ দাও তুই হরদা নাচে না চলো ভাই একটু সামনে দিয়ে তাকাও একটু কাজটা করে দিব রে 10 মিনিট ভাই একটু সামনে দিকে তাকাও তো একটা সেকেন্ড শুরু করে তাকাও বাস দেখি ভাই তুই গেম খেলিস পরে গেম খেলতে থাকতে আমি ওই খেলা হবে না ওই ভাই ও হ্যালো মাই গো মাই ভাই একটু এক সেকেন্ড এটা করব তুমি যাও ছুটি যাও কে বিশ খায় না আস্তে আস্তে এমন না সবাই যা যা বলবেন না মোবাইল হ্যাং করে কে করব তেরা কই খেতে দাও হ্যাঁ তুমি তো আগে তুমি আমরা এদিকে যাই আমি এদিকে যাবো মোবাইল না খুলে দাও সুজা যত দিন গেছে না সিতে ওকে রেডি সাইলেন্ট এ জামাটা লাগাই দাও জামাটা লাগিয়ে গোমনিতে লাগা আউন্ডা আইবো বাবা সাউন্ড বন্ধ করতে করতে সাউন্ড বন্ধ করব তো কই না না আচ্ছা পাশে কাজ করে সাউন্ড বন্ধ করব সবাই যাতে খেলে কাজ করতেছে না আচ্ছা তুমি এটা কাজ শুরু করে তোমার রেডি ফাইল স্টার্ট সবাইকে ধন্যবাদ অরব হাইমানদামান বাগै মিয়া जोंनो नरक मिडिया रखलो गैमोन बागै जों दिनै अजगा प्रेस मिटिं खायमानि गाय मिया नीति न खायमानि गोबां जागायाव गोबां टॉक गाय थैगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बहुत सारे उल्टा सीधा भी दिखाया जा रहा है तो हम लोग ने सोचा सबको क्लियर कर देंगे तो बात ऐसा है कि हम लोग कल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोग का जो TISF है बहुत सारे डिवीजन से आए थे सर्किट हाउस जो VIP रोड था वहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाद अचानक से हम लोग को पुलिस की तरफ से मैसेज आया कि हम लोग सबके साथ गवर्नर मिलने वाले हैं तो हम लोग गए गवर्नर हाउस तो वहाँ पे जाके देखे कि गवर्नर हाउस तो गए वो अंदर भी गए उसके बाद वहाँ से ऐसा हम लोग को रिएक्शन मिला कि गवर्नर जी हम लोग से नहीं मिले उनका सेक्रेटरी मिले तो उनके हाथ में हम लोग जो भी मेमोरेंडम देना था दे के तो आ गए लेकिन जो झूठा प्रस्तावा दे के हम लोग को लेके गए थे वो लोग जो हम लोग को जो लॉलीपॉप खिला रहे थे भाई हम उस ज़माने के पहले ज़माने के वो हम लोग नहीं है स्टूडेंट तो हम लोग को अगर गवर्नर से मिलने के लिए गए थे तो हम लोग को गवर्नर से मिलना है वो किसी हम लोग को सिक्योरिटी और या कुछ किसी के साथ नहीं मिलना है उसी बात को मैंने आके देखी हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इतने सारे स्कूल के स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट लोग वहाँ पे आके बैठे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे सुबह बिना खाना खाए हुए तो हम लोग वहाँ पे जाके जब सब लोगों को क्लियर विजन सबको बताया उसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिव मूवमेंट पैदा हुआ तो उसमें थोड़ा सा पुलिस और हम लोग के स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा पुशअप हुआ बस इतना ही और बाकी आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप लोग पूछ सकते आपने बताया कि सोशल मीडिया वाले आप लोगों की जो कल जो हुआ है घटना उसके ऊपर कुछ मिस गाइड कर रहे हैं कौन से मीडिया के क्या हम लोग ऐसे पार्टिकुलर की तो नाम नहीं बताएंगे क्योंकि सभी लोग हम लोग के ही आदमी हैं तो है कोई 2-3 वो तो रहेगा ही हर कोई जगह में रहता ही अच्छा कल जो आप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ या घटना हुआ जो भी हुआ आप लोगों के ऊपर टीआर गैस जल कमान यूज़ किया गया उससे पहले जो SDM या सदर के SDM आप लोगों को अनाउंस करते हैं ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हम लोग को कोई अनाउंस नहीं किया गया तो हम लोग वही बात हम लोग बहुत चुके हैं
बहुत सारे को भी, जैसे कि उन लोगों के पास माइक तो था लेकिन यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट हम लोगों को अटैक कर दिया, लाठीचार्ज किया, पानी से वार किया गया। পুলিশের ভূমিকাটা নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি কি বলবেন? পুলিশের ভূমিকাটা নিয়ে আমরা পুলিশদেরকেও আমরা কিছু বলতে চাই না, কারণ ওনারা তো সেবক, ওগুলো তো ওনার সরকার যা বলবে ওদেরকে ওটাই করতে হবে। তো ওনারা হেল্প তো করেছে, আমি বলবো না, অনেক যা আমাদের ইনজুর ছিল তখন গাড়িগুলো চলছে না, ওদের গাড়ি দিয়ে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এটাই বলতে চাইবো যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ওরা সরকারের কর্মচারী, তো সরকার উপর থেকে যা বলবে ওনাদের ওটাই করতে হবে। কতজন আহত হয়েছে? আহত আমাদের অ্যারাউন্ড 15 জন হয়েছে, সবাই ডিসচার্জ, এখন সবাই বাড়িতেই আছে, সবাই মোটামুটি ভালো। শুধু একজন এখন আইসিইউতে আছেন, উনি একটু গুরুতর আহত আছেন। তো আমরা সবাই মিলে ওনাকে সাহায্য করছি, ওনার পরিবারদেরকে আমরা যতটুকু পারি আমাদের সর্বোচ্চ থেকে আমরা সাহায্য করছি। পরিচয় দিয়ে দেবেন? আমার পরিচয় সাজা দেববর্মা, স্টেট কোঅর্ডিনেটর। Mia tayo nung kasi social media ko post kaya sa governor by malay mani post ko kaya kamo to yung tama sana mo sumaro ke malay am to kono sakane hite ba party ni hite ko ke mo ro ko গভর্নর কাই তো তার কোনো গভর্নর যদি চঙ্গে দখল কাঙ্গে বকা ত্রিপুরা গভর্নর nung ada kawan nung sugun bor ka malay to ba jagon ni tinang bani ni the future generation rong ni meta play de ni se ba ka asa ko ni gobernor ada lama asube manche oi sapungo aso kolmo jorobor bor protest kai to nung bong na cinta se khai aza kan sung nayo je governor fail bobini je bini duty responsible dong baro fail bo chero na hamza kya bobini cinta se kare wana silman se kare je chero ko student ro khaya ko bobini state head ni bo rule se kam ke palan se man to mo khai so tayo kasi sung aba hina no social media ni bisite na ko man news channel ko news channel naroni PIA SME student ro aba ekjana mani chage ro suang go protest kheng ga ba jote ko jaba kokse da আমি যে আনতে হিন ছানা ro bong se phekjana man 6 7 por na bor tax dunia no group to kam chana aro jo se college student school student he aro ki boi ke o kaile bari go khaya mo sa non আচ্ছা কোনো একটু মানে কম করে দিলাম কালকে বিষয়টা একটু বিচার একটু বিচার kalke mana mia sung oro protest klaimani Gorkhabasti ganao circuit house azago protest klai tomoni peacefully gai amo hai jorabo suno police governor bai malane hini langthanga gai governor bai malane langmani governor sung malaya bai bo di secretary malaka gai sung gai no je governor bai sung malane saka governor bai malana namani sung ombo diban maraka যদি governor ni sori hamne sung governor sori hamne malame gai at least CM tabuk CM ni thani education department tomo CM ni ya no police department mo gai police no hoyto no message boro mani gai amro sab police no juno sabai ga je CM ba out of state CM out of state gai at least tribal welfare minister pun malah ding samani boro kam bo malah malia so aku pernah no kita agresif ka police bai sini student dok kita usapun কতজন আহত হয়েছে? 15 জন aha untuk dumang ka amon singo koroksa ekdom serious tabu kaiju ko tahu 너는 나하고 버스 가는 야 있다 먹네 sini bus kang niya pring kang kai na di buka grani bodol to sudu TISF sini ya sini kemana bodol tomo sini parents group tomo di pramoto tomo YTF tomo TWF tomo gue sung joto no meeting khai abu sung khainai salo te abu krak khai jabo khaina bagai sung joto no reading le Kata mulut kamu dia dia tepat dengan bahan yang nakal dengan itu ang khaji ko sai khna ga amo hanno je sini student of peacefully protest khai tomo roman script no sani roman script no jehetu sani je protest khai lamo joto no satongo asule tomo ni azoro no sono police ni hote message khai ke no bai je noroni haste ni joto no kora je line kan no kora governor mal nei ni governor mal na tomoni bo governor mal ya jemon buwa gran se je boro gate buskan asur tomo ke sumbo sum cerai ini sumte bo thungka sum namun bagino je pura haya koi pura sin student no saga kita jorjar lagi tomo boro kita jol no tomai apu kita police bai kita सब कुछ